Kanot taip balit. Di tomat. Tomat? Yeah. Ja, på tid blir det moden då. Wa may kamatis nga hinog te. Nästa år. Tayon sa pamantay. Unsay kuwang atos bay? Unsay kuwang sa bay? Naa? Kire. Ajaw na ni. Di na day ni. Na kuno amo. Kini. Magic sarap te. Lan magic sarap. Katong usa ka. Katong dako nga putos te. Nice. Oh. Toyo na kay toyo nga tatag suka. Ha? Toyo. Apilig toyo te. Paliho. Oh. Ja, nudlar. So mga nudla bilo ha. Nej, ha ett par till. Slipper vi Eh, unong palihog ng noodles te. Ah. Apil lang mag chili mansi. Ah. Sili pa na ka sili? Sili o kanang kuan kanang oh, pinang putos ta. 40. Ha? Norwegian oh. Oh. Ganhara naman sukli ni mo te. Ha? Ganhara na sukli. Nakay panakot nga to tay? Yehe, paliya. Pila paliya? 100 kilo. Pila ba? Naman. Namay hotdog direte. 39. Hotdog day. Hotdog. Namay kuan bacon pod. Namay bacon. Kuan pansit kanto namo? Katong chicken. Kalamansi oh. Wa tong regular, napon may regular wa. Oh, katong dili kalamansi ba? Ah, sige. Duha ah. Tagpilag train dito sa itlog. Apilag. Nay tag 200 og 260. Apilag katong tag to kanang tag 260 siguro. Usa ka tray. Balitis kapina. Son. nudlar. Iya dinok nudla. Nagpila na mo ba nga na day? Ma'am, 20 ma'am. Gana ray mo day. Dinok me dinok me son. Duha ang kuan palihog dai. Duha lang ng hotdog. Flera pölser. Är det bara en pölse? Duha kay nga na. Duha ka bumbay. Duha. Dugangi ang hotdog palihog dai o kuan dai. Upata lang na. Opaton. Nudla kumanga. Nej, må ha någon. Flera pölser. Video ra ba ni?